کہ وہ بلی صاحبہ ہے, وہ کتا تو نہیں ہے جہنم کا جو حضرت امیر معاویہ پہ آئے دن بھونکتا ہے, حضرت ابو سفیان پہ بھونکتا ہے, حضرت ہندا پہ بھونکتا ہے, صحابہ کرام علیہم رضوان کے اوپر بھونکتا ہے, اور پھر کہتا ہے جی سلپ آف ٹنگ ہو گئی تھی میرے سے. تمہاری تو سلپ آف ٹنگ انشاءاللہ آج تمہاری یہ زبان میں گدی سے کھینچ کے جاؤں گا یہاں سے انشاءاللہ. اچھا تو مجھے بتا, تجھے طاہر القادری کا محل کیوں نہیں نظر آیا یار آج تک؟ ہیں بدبخت کہیں کے, تجھے شرم نہیں آتی منافق انسان؟ تو کہتا ہے جی میں محل دکھاؤں گا, میں رسیدیں دکھاؤں گا, جناب ٹوٹیاں باہر سے آ رہی ہیں تو میں وہ دکھاؤں گا. تو جو تجھے چندہ آ رہا ہے کینیڈا سے وہ کون بتائے گا؟ جو ایران سے تجھے ریال مل رہے ہیں, جو تجھے بھونکنے کے لیے اہل سنت کے اوپر, جو تجھے بھونکنے کے لیے جو ایڈ مل رہی ہے, اس کا جواب کون دے گا؟ وہ اس کا حساب کون دے گا؟ 10 بار جم کے بھی آ جاؤ نا تو دعوت اسلامی کو ایسے ہلا بھی نہیں سکتے تم اپنی جگہ سے. تو میرے ذہن میں فوراً خیال آیا, جو خود رسول کے عشق میں تڑپتا ہے دنیا اس کے لیے کیسے تڑپتی ہے. تم کیا سمجھتے ہو یہ چندے کے اوپر باتیں کر کے اور یہ بھونڈی قسم کی باتیں کر کے کیا تم دعوت اسلامی کا کام رکوا دو گے؟ دین کا کام رکوا دو گے؟ تم کیا سمجھتے ہو دعوت اسلامی چندے سے چل رہی ہے؟ اور چندہ تو ایک ذریعہ ہے, دعوت اسلامی تو حضور علیہ السلام کی نگاہ کرم سے چل رہی ہے. میں یہاں پہ تحریک لبیک والوں کو کہوں گا, تحریک لبیک والوں بڑے غور سے سننا. سعد رضوی صاحب اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو بڑے غور سے سننا, اس منافق شخص سے بچ کے رہنا. میں تو خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بابا جی کی بات مجھے یاد آ رہی ہے, ہمارے بس تو لغت ختم ہو گئی, ہم تمہیں گالی کون سی نکالنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب, ویڈیو کے تھمبنیل سے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ آج کی میری گفتگو ہے جی جناب اسٹوڈنٹ آف انجینئر محمد علی مرزا, جناب مفتی محمد حنیف رافضی صاحب, پنڈی والے یہ مولوی صاحب جو ہیں, جن کو آئے دن کوئی نہ کوئی کھندک چڑھی رہتی ہے, کوئی نہ کوئی مسئلہ, یا پتہ نہیں کوئی ذلیل ہونے کا شوق ہو رہا ہوتا ہے, یا پھر مشہور ہونے کا شوق ہو رہا ہوتا ہے, یا کچھ بھی آپ کہہ لیں. شہرت کے طلبگار ہو تم ننگے زمانہ, بدنام جو ہوگے تو کیا نام نہ ہوگا. ٹھیک ہے, چلیں اسی شعر کے مصداق سے آ جائیں, پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ. جناب کی ایک ویڈیو جو ہے وہ پچھلے دنوں منظر عام پر آئی اور میرے سامنے سے گزری. اگرچہ میں ایک ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کر چکا تھا, لیکن جیسے ہی میں ریکارڈ کر کے باہر نکلا تو ایک بونگی ان کی طرف سے بھی آئی ہوئی تھی. مجھے کسی نے سینڈ کی کہ نادر بھائی یہ دیکھیں یہ حنیفہ ٹیرا صاحب دوبارہ بول رہے ہیں. تو اچھا, اب میں اس کو میں نے کہا یار اس کو چھوڑیں, اب خام خا کا کیا, اب اس کو ہم ڈسکس کریں, اس کی تو عادت ہے. اب سارے وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ارے حصہ ملا رہے تھے تو ظاہر ہے یہ تو پھر اس نے تو پھر کوئی نہ کوئی تو چولوں کا امام ہے, اس نے کوئی نہ کوئی تو چول مارنی تھی. ٹھیک ہے, بیچ میں آ کے کوئی نہ کوئی بونگی تو لازمی مارنی ہوتی ہے. تو جناب کو کچھ نہیں ملا تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے اکتساب فیض کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, ان سے لعنتوں کا حصہ لیتے ہوئے, اور مرزا صاحب کی جو کتاب ہے انجینئر محمد علی مرزا کی بونگیاں, ٹھیک ہے, اس میں سے چند چیزیں جو ہے وہ نقل کر کے لا کے سوشل میڈیا کے اوپر رکھ دی, اور ایسی بھونڈی قسم کی باتیں کر کے گیا. یار اس سے بہتر تو چپ رہتا, اس سے بہتر تو کوئی اچھی بات کر لیتا, یار کسی کو نماز سکھا دیتا, درود شریف پڑھ لیتا. ٹھیک ہے, کیا ضرورت تھی یار, چپ چپیتا بیٹھا ہوا تھا, تو نے کہا یار چلو اپنی لعنتوں کا, یہ ساروں کی لعنتوں کا رخ ذرا اپنی طرف کر لو, اپنی شکل دیکھو, لعنتیں وصول کر کر کے کیسی تمہاری شکل ہو گئی ہے. کوئی خدا کا خوف کر لو, شرم کر لو. لیکن اب تمہاری ویڈیو آئی ہے, اب بھونگی آئی ہے, ظاہر ہے اب اس کا میں نے بات تو کرنی ہے, اس کے اوپر اب سلاخ میں نے گرم کی ہے, ظاہر وہ داغنی تو ہے تمہیں. ٹھیک ہے, تو وہ مناسب وقت میں نے بتایا تھا, تو وہ مناسب وقت ہوا چاہتا ہے سلاخ داغنے کا. اچھا جی, آتے ہیں جی ان کی ویڈیو کی طرف. ان کی ایک ویڈیو ہے جی جس کے اندر انہوں نے چند اعتراض کیے, وہ بھی جناب محمد علی مرزا کے کسی لیکچر سے انہوں نے شاید سن لیے. اور جناب آگے جی بدی چینل کے اوپر جناب یہ سالانہ اربوں روپیہ لگتا ہے جی ناظرین, اربوں روپیہ. اچھا جی, اربوں روپیہ لگتا ہے جی ناظرین. ناظرین کو پتہ نہیں ہے ایک دفعہ کہنے سے کہ اربوں روپیہ کیا ہوتا ہے, تو اربوں ایسے کہہ رہے کہ جیسے یار پتہ نہیں کوئی بہت بڑی تو نے جناب آگے چل کے بات کرنی ہے. اچھا جی, مدنی چینل پہ کیا سکھا رہے ہیں جی, کھیرے کاٹنے کا طریقہ بتا رہے ہیں جی, کھیرے کی چھلکے جی اتار کے کہاں پھینکنے ہیں. اچھا جی, یہ بتا رہے ہیں جی ایک بلی ہے جی, اس بلی کا مدینے کی بلی ہے, قدرتی طور پہ اس کے نقشے نالے پاک جو ہے وہ اس کے ماتھے پہ ظاہر ہو گیا ہے, اور الیاس قادری صاحب نے اس کو بلی صاحبہ کہہ دیا ہے جی احترام کی نیت سے, کیونکہ وہ مدینے کی بلی ہے. تو جناب کو وٹ چڑھ گیا وہ جی یہ مدنی چینل پہ کیا سکھایا جا رہا ہے. اچھا آگے انہوں نے کہا جی یہ اپنے مرشد کے لیے غلو بہت کرتے ہیں جی, مرشد کی تعریفیں بہت کرتے ہیں جی. جناب انہوں نے جلوس نکال دیا, اور جناب انہوں نے عطار کی آمد مرحبا کے نعرے, اور پھر امیر اہل سنت کا منہ مبارک. اچھا جی, اچھا یہ وہ باتیں کہ جن سے رجوع ہو چکا ہے, جو باتیں ختم ہو چکی ہیں, علماء کرام کے سمجھانے کے بعد وضاحتیں آ چکی ہیں, سارے معاملات ختم ہو چکے ہیں. دعوت اسلامی کے نگران, دعوت اسلامی کے ذمہ داران یہ آ کے مدنی چینل پر کہہ چکے ہیں, انشاءاللہ میں پروف کے ساتھ بات کروں گا, پروف آپ کے سامنے چلاؤں گا, جو اپنی ان باتوں سے رجوع کر چکے ہیں. رجوع کرنے کے بعد وہ دوبارہ غلطی وہ ہوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگرچہ وہ جائز تھی ناجائز تھی اس چیز سے ہٹ کے, کیونکہ بعض چیزیں جائز تو ہوتی ہیں لیکن تنفیر عوام کا باعث ہوتی ہیں. ٹھیک, اور ان کو ترک کر دینا بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور دعوت اسلامی والوں نے بھی ایسے کیا کہ اس کو ترک کر دیا. اچھا اب یہ جناب پھر چھلانگ مار کے آئے, ان کو کچھ نہیں ملا, تو وہ رجوع جن باتوں سے ہو چکا تھا انہی باتوں کو دوبارہ چلا کے وہ جناب انہوں نے نگرانی شورا نے جو ہے وہ اپنے جی پیر صاحب کے جناب وہ بال مبارک کو جو ہے وہ منہ مبارک کہہ دیا جی, وہ تو حضور علیہ السلام کے بال مبارک کو منہ مبارک کہا جاتا ہے. میں نے کہا جی چلیں ٹھیک ہے, یہ بات تو آپ کی جائز ہے, یہ کہنا نہیں چاہیے تھا, اگرچہ اس سے رجوع ہو گیا. اچھا آگے چلیں, اور جی یہ اپنے پیر کا پانی جو ہے وہ تبرکن لیتے ہیں اور اپنے اوپر ملتے ہیں, اور عجیب و غریب ان کی حرکتیں ہیں. ابھی تو انہوں نے سب کے سامنے تو ختم کر دیا, انڈر گراؤنڈ ان کے کھاتے چل رہے ہیں. واہ جی واہ, انڈر گراؤنڈ کھاتے چل رہے ہیں, سبحان اللہ جی. جناب کی اتنی بصیرت ہے, اللہ نے ان کو اتنا عطا کر دیا ہے, ان کی بصیرت دیکھیں کہ ان کو جناب یہاں تک نظر آ رہا ہے کہ مدنی چینل کے اوپر تو یہ سب کچھ کام نہیں کرتے, لیکن اندر کھاتے ان کے یہ کام چل رہے ہیں جی. اور بکیں, اور کیا بکنا ہے آپ نے, تو وہ چلتے چلتے اور کچھ نہیں ملا تو ان کو جناب کسی رکن شورا کا محل نظر آ گیا. سبحان اللہ جی, کیا بات ہے. رکن شورا کا جی محل ہے, وہ میں آپ کو دکھاؤں گا. ان کی ٹوٹیاں جو لگی ہیں وہ باہر کے ملک سے آئے ہیں, کروڑوں جناب روپے کی ٹوٹیاں لگی
नहीं है, और जनाब उसकी रसीदें भी जनाब के पास मौजूद हैं। अच्छा जी, सुभान अल्लाह। और जी बस यही है कि जी ये ज़हरा पाक के जो मुखालिफिन हैं तो वो उनके खिलाफ जो है ना, ये ज़हरा पाक के गुस्ताखों के खिलाफ जो है ना वो ये फतवा नहीं देते। पता नहीं ये क्यों फतवा नहीं देते, बस हमें इनसे जो है ना वो बहुत ज़्यादा टेंशन है कि ये ज़हरा पाक के गुस्ताखों से जो है ना इनका मिलना जुलना है। अच्छा जी, ठीक है जी। और कोई एतराज़? और जी दावत इस्लामी के मुफ्ती जो है वो बड़ी बड़ी रुकूम लेते हैं जी, बड़ी बड़ी सैलरीज लेते हैं, इस वजह से वो जो है वो हक नहीं बोलते। अच्छा जी, ठीक हो गया जी, वो हक नहीं बोलते। अच्छा जी, और कोई एतराज़? वो भी बक लें आप एक ही दफ़ा, क्योंकि आपकी बकवास बंद नहीं होती। किसी भी मौके पर आके आपके सारी बकवासों के जवाब मैं दे के चला जाऊंगा, आपने नई बोंगी नई बकवास जरूर मारनी है। और जी मैं इस वक्त तक तो नहीं बोलता, मैं तब बोलूंगा जब इनका गाली ब्रिगेड जो है वो बिल्कुल मुतहर्रिक होगा। सबसे पहला एतराज है जी जनाब का, जी दावत इस्लामी वाले जो हैं वो ज़कात के पैसे से जो है वो मदरी चैनल चलाते हैं। तो आए जरा सुनते हैं हमारे रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब भाई क्या बता रहे हैं। जी जनाब चलाएं। चैनल यूं समझ लें कि हमारा 6 करोड़ रुपए महीने का खर्च है, तकरीबन 20 लाख रुपए रोज का खर्चा है मदरी चैनल का, और ये 6 करोड़ को आप मल्टीप्लाई कर दे तो साल के 72 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। और ये बढ़ता इसलिए जा रहा है कि अब और जबानों में और चीजें खोल रहा है। अब किड्स मदरी चैनल का खर्चा बहुत ज्यादा है। तो यहां मैं जरूर अर्ज करूंगा मदरी चैनल के नाजरीन, हमें घर बैठे जो दीन सिखा रहा है उस चैनल में हमारा कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर होना चाहिए। मदरी चैनल के नाम से हमें दावत इस्लामी में पैसे जमा कराने चाहिए। और याद रहे कि मदरी चैनल ज़कात के पैसों से नहीं चलता, और याद रहे कि मदरी चैनल ज़कात के पैसों से नहीं चलता, और याद रहे कि मदरी चैनल ज़कात के पैसों से नहीं चलता। मदरी चैनल अल्हम्दुलिल्लाह हम नफली सदकात से चलाते हैं, सोशल मीडिया हमारा नफली सदकात से चलता है। तो आप मदरी चैनल की हेल्प भी करें तो नफली सदकात के जरिए दें, ताकि जिस चीज ने आपको घर बैठे फायदा पहुंचाया, जैसे मैंने कॉल की कि मैं नमाजी बन गया, मैंने दाढ़ी रख ली, तो आप मदनी चैनल को प्रमोट करें ताकि ये अखराजात आसानी से हम पूरे करें। जी जनाब, आपने सुना कि मदनी चैनल जो है वो ज़कात के पैसों से नहीं चलता। जी हनीफ कुरैशी साहब, कन्ना जो बुझे कट लो तो जरा कान खोल के सुनो अब्दुल हबीब भाई क्या कह रहे हैं, जरा दोबारा सुनाइए जी इनको। और याद रहे कि मदनी चैनल ज़कात के पैसों से नहीं चलता, और याद रहे कि मदनी चैनल ज़कात के पैसों से नहीं चलता, और याद रहे कि मदनी चैनल ज़कात के पैसों से नहीं चलता। जी दावत इस्लामी का मदनी चैनल जो है ज़कात के पैसों से वो बिल्कुल नहीं चलता। और ये अब की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है, ये कोई तुम्हें जवाब नहीं दिया आके। हाँ, ये तुम्हारी खबासत का पता है, तुम जैसों की खबासत का, ठीक है ना। ये इससे पहले का मदनी चैनल के ऊपर ये क्लिप चल रहा है। तुम्हारी जितनी भी बकवासात है ना, उन सबके जवाब पहले से हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन तुम्हें ना असल में ठुकाई इस किस्म की चाहिए जिस किस्म की ठुकाई मैं तुम्हारी करता हूं आके। असल में तुमने हाथों से मेरे जलील होना होता है, और मसला कोई नहीं है। मैं तो यूट्यूब पे जब निकला ना देखने के लिए कि यार हो सकता है इस शख्स को किसी ने जवाब दिया हो, लेकिन यार मुझे बड़ी हैरत हुई कि तुम्हें तो कुत्ते जितनी इज्जत नहीं दी किसी ने, तुम्हें कुत्ते जितनी अहमियत भी नहीं दी किसी ने कि कोई बैठा हो तुम्हें जवाब देने के लिए। लेकिन मुझे हैरानगी इस बात पर हुई कि हनीफ कुरैशी साहब को तो पुराने हनीफ कुरैशी साहब खुद ही जवाब दे रहे हैं इनके सारे एतराजात के। जी आपको नहीं यकीन आता? लें सुने। मैं अभी प्यार तो मैं मीर अहले सुन्नत से बहुत ज्यादा है। अच्छा, मैं जिंदगी में पहली दफा आज मैं हजरत क़िबला मीर अहले सुन्नत से मुलाकात करके आया हूँ। अच्छा यार, हम मौलवी लोग हैं, हमारी बातें बहुत सी होती हैं, जो बातें करने पे आए तो खत्म ही नहीं होती। फलाना मसला फलाना मसला। वाह। मुझे आपने फरमाया आपने कुछ कहना है, मैंने कहा जी एक ही बात कहना है। कहा वो क्या? मैंने कहा दुआ करें मरूं तो ईमान की हालत में मरता है। आहा, बहुत चंगा ना मैं। कहा और क्या कहना है? मैंने कहा जी दूसरा ये कहना है हजरत कोई मसला डिस्कस नहीं करना, इस वक्त सिर्फ यही है। और वहां पर मैंने आशिकों को मुर्गे बिस्मिल की तरफ तड़पते देखा है। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? वहां पर मैंने आशिकों को मुर्गे बिस्मिल की तरफ तड़पते देखा है। अच्छा, तो मेरे जहन में फौरन एक ख्याल आया, जो खुद रसूल के इश्क में तड़पता है दुनिया उसके लिए कैसे तड़पती है। आहा, बस लंबे चौड़े वो नहीं है कुल्ले शुल्ले के मैं जो लगवाऊं, ठीक है, पर मैं इतना समझता हूं उस शख्स को मैं सलाम मोहब्बत और अकीदत क्यों ना करूं। आज हम लगे रहे तो अपने पुत्र के सर पे टोपी नहीं रखवा सकते, अपनी जनानी और बीवी को नमाजी नहीं बना सकते। मैं उस इलियास कादरी को सलाम क्यों ना करूं कि जिस शख्स की करामत है कि लाखों बिगड़े तिगड़ों को सर पे मामा से जाकर हाथ में तस्बीह पकड़ा के सल्ले नबी। शाबाश, बहुत अच्छा, आगे चल आगे चल। बुजुर्गों की कदर करनी चाहिए, सारे बुजुर्गों की। ठीक है। जिंदगी में हम कदर नहीं करते, जब कोई मरता है ना उसके बाद उसकी कब्र पे महंगी महंगी चादरें चढ़ाते हैं, फिर जाके जनाब देगे चढ़ाते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं। अच्छा, जिंदगी में हमसे उसकी कदर नहीं हो रही होती। और मेरा ये जुमला भी पल्ले बांध, तुझे अगर अपना पीर अच्छा लगता है तो दूसरे को भी अपना पीर अच्छा लगता है। हाय हाय, तबीयत खुश करती बात से जी चाह रहा है कि 1 रुपया दे दो तुझे। मतलब बुजुर्गों की कदर करो। छोटी छोटी चूहे जैसी तुम्हारी बूथियां हैं, छोटी छोटी चूहे जैसी तुम्हारी बूथियां हैं, छोटी छोटी चूहे जैसी तुम्हारी बूथियां हैं। और वो जनाब जब बोलती हैं तुम्हारी जुबानें लंबी होती हैं, तो इतने बड़े बड़े अकाबिरीन की इज्जतों के ऊपर हमले आवर होती हैं। ये फंस गया सीएम। और इलियास कादरी साहब की ये भी बड़ी शान है कि वो मेरे
اور آپ سب کے دلوں کی دھڑکن عاشق رسول غازی اسلام ملک ممتاز حسین قادری کے مرشد ہیں. اور غازی صاحب نے جتنے خطوط میری طرف لکھے کوئی ایک خط ایسا نہیں جس میں انہوں نے اپنا تعارف آگے ممتاز قادری رضوی اتاری نے لکھا. اور کئی جگہ تو انہوں نے لکھا ہے سگے اتار، اس طرح کے لفظ انہوں نے لکھے. ہاں ممتاز قادری کے نام کی کانفرنسیں کرو، 50-50 لاکھ روپیہ خرچہ کرو، اور ممتاز قادری کے مرشد کی باری ہے اس وقت کہو کہ معاذ اللہ یہ وے ہوئے. تو کسی نے کہا تھا وہ جب مرید کی یہ شان ہے تو پیر کی کیا شان ہے. اچھا میری آپ کو دعوت ہے، سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں، اللہ کرے سمجھ جائیں. ذرا نعرہ لگا دیجئے نا، حضرت اتار پر نور کی برسات ہو، الیاس اتار پر نور کی برسات ہو. جی جناب، یہ کلپ آپ نے سنا ابھی. حنیف قریشی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ جی حنیف قریشی صاحب آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو مولانا الیاس قادری صاحب سے محبت ہی بڑی کرتا ہوں. یہ جناب اس وقت کی بات ہے جب ان کو یہ شہرت کے بھوکے ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے الیاس قادری کا نام لے کے جب شہرت حاصل کرنی تھی نا، جب ان کو کوئی جانتا نہیں تھا، ممتاز قادری کا نام لے کے، الیاس قادری کا نام لے کے، ٹھیک ہے، یہ اس وقت کی باتیں ہیں جناب کی. اور جناب کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے وہاں ان کے عشاق کو رقص بسمل کی طرح تڑپتے ہوئے دیکھا. جی رقص بسمل کس کو کہتے ہیں جی؟ ذرا بتائیں گے آپ؟ جی میں بتاتا ہوں جی آپ کو. جب کسی جانور کے اوپر اس کو ذبح کرنے کے لیے جب اس کے اوپر چھری چلائی جاتی ہے وہ تڑپتا ہے نا، اس کو کہتا ہے رقص بسمل. ہاں جی رقص بسمل. اور آگے جناب اس کی تشریح بھی کر رہے ہیں خود ہی کہ جی کیوں نہ ہو ایسا، عاشقان رسول کیوں نہ تڑپیں ان کے لیے جس نے لاکھوں کروڑوں کو جو ہے وہ عاشق رسول بنا دیا ہو. تو پھر لوگ تو اس کے لیے تڑپیں گے، لوگ تو اس کی تعریفیں کریں گے. آئے ہائے ہائے میں صدقے چلا جاؤں. سر اگر آپ کو کوئی اور جواب نہیں مل رہا نا، اپنا یہ کلپ ہی دوبارہ سن لیں، آپ کو خود ہی انشاءاللہ جواب مل جائے گا کہ آپ خود ہی ارشاد فرما رہے ہیں جی پیر تے سارے نو اپنا سونا لگتا ہے. تو پیر تو سب کو اپنا اچھا لگتا ہے جی، سارے اپنے پیر کی تعریفیں کرتے ہیں. اور جناب کوئی اپنے پتر کو ٹوپی نہیں پہنا سکتا اور اس نے امامیں بندوا دی ہیں. سر یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں اس وقت یہ بلی صاحب آپ کو نظر کیوں نہیں آئی؟ اس وقت مجھے بتائیں آپ کو کھیرے نظر کیوں نہیں آئے؟ یہ باتیں تو اسی وقت کی تھیں. اس وقت آپ کو اعتراض کیوں نہیں نظر آیا؟ اس وقت مدنی چینل کا چندہ زکات آپ کو نظر کیوں نہیں آیا؟ کیوں؟ اس وقت شہرت کے بھوکے تھے، اس وقت شہرت کے لیے در در پھرتے تھے بھیک لے کے، دعوت اسلامی والوں کے مرکز میں جا کے ویڈیوز بنا کے ان کی تعریفیں کر کے مولانا الیاس قادری کی خیرات مانگتے تھے شہرت کی. اس وقت تم کہاں مرے ہوئے تھے؟ اس وقت تمہیں بلی صاحبہ نظر کیوں نہیں آئی؟ اور مجھے یار ایک بات بتاؤ، اگر ایک مدینے کی بلی ہے یا ایک بلی کو مدینے سے نسبت ہے اور قدرتی طور پر اس کے جو نقش نالے پاک جو ہے وہ ظاہر ہو جائے تو مجھے بتاؤ یار اس میں کیا کمی ہے؟ آپ یہ دیکھیں جی پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا تھا ایک گاؤں میں، وہاں پہ جناب نقش نالے پاک کا وہ نشان آ گیا تھا. اس تنویر نامی کو بندہ تھا جناب، وہ لائٹ آ رہی تھی جی، اس کے گھر کے اندر روشنی آ رہی تھی، اس کو تو تم بڑی جلدی ڈیفینڈ کر رہے تھے اور وہاں پہنچے جناب شہرت لینے کے لیے. جب اشرف علی تھانوی جو ہے وہ خواب میں دیکھ سکتا ہے کہ رسول اللہ نے جناب وہ دیوبند کے مدرسے کا نشان لگایا اور کہا جی یہاں پہ دیوبند کا مدرسہ لگاؤ، تو جب مدینے میں بیٹھ کے وہ یہاں نشان لگا سکتے ہیں تو مدینے میں بیٹھ کے نالے پاک کا نشان کیوں نہیں آ سکتا؟ تو اس کے گھر کی تعظیم کے لیے تم کیوں گئے تھے وہاں پہ؟ تم پہلے تو مجھے اس بات کا جواب دو، یا تو تم اس وقت غلط تھے یا پھر تم ابھی غلط ہو. تو اگر کسی گھر میں نقشے نالے پاک ظاہر ہو اور وہ چمکنے لگے تو تم اس کی نورانیت ثابت کرنے کے لیے گھنٹوں خطاب کرو، شہرت لینے کے لیے اس کے گھر جاؤ، وہاں سے برکتیں حاصل کرو. اور اگر کسی مدینہ شریف کی بلی کے اوپر قدرتی طور پہ اس کے سر کے اوپر اگر نالے پاک بنا آ گیا اور الیاس قادری صاحب نے وارفتگی میں مدینے کی محبت میں اگر اس کو بلی صاحبہ کہہ دیا تو تجھے کیوں مروڑ پڑ رہے ہیں؟ بلکہ میں یہاں پہ کہوں گا کہ وہ بلی جو ہے نا، وہ بلی صاحبہ وہ اس وجہ سے بلی صاحبہ ہے کہ وہ اس کتے سے تو لاکھ درجے بہتر ہے نا جو حضرت امیر معاویہ کے اوپر بھونکتا ہے. کہ وہ بلی صاحبہ ہے، وہ کتا تو نہیں ہے جہنم کا جو حضرت امیر معاویہ پہ آئے دن بھونکتا ہے، حضرت ابو سفیان پہ بھونکتا ہے، حضرت ہندا پہ بھونکتا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے اوپر بھونکتا ہے. اور پھر کہتا ہے جی سلپ آف ٹنگ ہو گئی تھی میرے سے. تمہاری تو سلپ آف ٹنگ انشاءاللہ آج تمہاری یہ زبان میں گدی سے کھینچ کے جاؤں گا یہاں سے انشاءاللہ. پھر جناب کو کوئی اور بات نہیں ملی تو ایک پرانا کلپ اٹھا لیا جناب، 4 سال پرانا کلپ جس سے رجوع کیا جا چکا ہے کہ جی امیر اہل سنت کے بال مبارک کو منہ مبارک کہہ دیا جی نگران شورا نے. اور نگران شورا 4 سال پہلے علماء کرام کی توجہ دلانے پر الحمدللہ سے رجوع کر چکے ہیں. آئیے وہ کلپ بھی سنتے ہیں. جی چلائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عاشقان رسول کی خدمات میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے 2 وضاحتیں کرنی تھی. ایک تو یہ کہ میں نے مدنی چینل پر لائیو مرشد کے منہ مبارک اور امیر علیہ سنت کے منہ مبارک کہا. اس پر بعض عاشقان رسول کو تشویش ہوئی اور ان کے خیال کے مطابق منہ مبارک صرف رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال شریف کو ہی کہنا چاہیے. جن عاشقان رسول کو میرے الفاظ سے تشویش ہوئی میں ان سے معافی کا طلب کار. مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دیں.
हाँ जी, क्या कहेंगे अब आप इस बारे में? निगरान शुरा का तो रुजू आया हुआ है, और अब से नहीं आया हुआ, ये तो कब से आया हुआ है, और दावत इस्लामी के ऑफिशियल पेज से चला है, दावत इस्लामी के ऑफिशियल नेटवर्क से चला है। निगरान शुरा तो इससे माफी मांग चुके, ये तो मामला कब से खत्म हो चुका, और दोबारा इस लफ्ज को नहीं दोहराया गया। रही बात इस दफा जो जुलूस निकला, सर गलत था, हम उसको गलत कहते हैं, अदब के दायरे में रह के ये डिसीजन बिल्कुल ठीक नहीं था। झंडे उठाना, अत्तार की आमद मरहबा के नारे लगाना बिल्कुल गलत था, ठीक है, हमने भी उसको गलत कहा और खुल के गलत कहा है, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अंदाज अगरचे जायज है, लेकिन ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मंसूब है, ये दुरुस्त नहीं है, ये ठीक नहीं लगता। और इसको यूं कहना कि ये मौलाना इलियास कादरी साहब के सामने ये चीज हो रही है और वो मना नहीं करते, इस चीज की आपके पास क्या दलील है कि मौलाना इलियास कादरी साहब मना नहीं करते? मैं जानता हूं कि वो कितना मना करते हैं। वो तो अपनी किताब पर अपना नाम ना लिखने के लिए इतनी जिद्दोजहद करते हैं कि यार मेरा नाम इसके ऊपर ना आए, आप इसके ऊपर अल मदीनतुल इल्मिया लिखें, आप इसके ऊपर दावत इस्लामी लिखें, आप मेरा नाम ना लिखें। लेकिन फिर भी उनका नाम किसी वजह से आता है कि वो तशख्खुस बन चुका है कि जिस किताब के ऊपर मौलाना इलियास कादरी लिखा हुआ है वो किताब सुन्नियों की है, वो किताब बरेलवियों की है। शक निकल जाता है, शुबा निकल जाता है ज़हन से। तो रही बात ये जुलूस निकालना, या झंडे उठाना, तार की आमद मरहबा के नारे लगाना, या इस तरह की एक्टिविटीज करना, तो उससे तो वजाहत दे दी गई और कह दिया गया कि इंशाल्लाह आइंदा ये काम नहीं होगा। तो जब कह दिया गया कि दोबारा ये काम नहीं होगा, तो फिर उस चीज को बेस बनाकर उन पुराने क्लिप्स को उठाकर तुम ला के फसाद फैलाना क्यों चाहते हो उम्मत में? कभी तुम दावत इस्लामी में दावत इस्लामी के खिलाफ बोलना है तो तहरीक लब्बैक में तहरीक लब्बैक, नहीं तो शबाब इस्लामी, कभी कहां जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। फिर जी जनाब रुकने शूरा का महल बन रहा है जी, मैं आपको वो महल दिखाऊंगा। अच्छा तू मुझे बता, तुझे तारुल कादरी का महल क्यों नहीं नजर आया यार आज तक? हैं बदबख्त कहीं के, तुझे शर्म नहीं आती? मुनाफिक इंसान, तू कहता जी मैं महल दिखाऊंगा, मैं रसीदें दिखाऊंगा, जिन्हें अब टूटियां बाहर से आ रही हैं तो मैं वो दिखाऊंगा। तो जो तुझे चंदा आ रहा है कनाडा से वो कौन बताएगा? जो ईरान से तुझे रियाल मिल रहे हैं, जो तुझे भौंकने के लिए अहले सुन्नत के ऊपर, जो तुझे भौंकने के लिए जो एड मिल रही है, उसका जवाब कौन देगा? वो उसका हिसाब कौन देगा? उसका हिसाब भी तो दो, वो भी तो बताओ, वो चंदा तुम्हें कहां से मिलता है? तुझे तो रसीदें नजर आ गई। अगर कोई रुकने शुरा महल बना भी रहा है तो भाई अपनी हलाल की कमाई से बना रहा है, तुझे टेंशन क्या है? या तो होना दीन के नाम पे, शबाब इस्लामी के नाम पे तुम्हारे से चंदा लेके और सहाबा कराम के खिलाफ तू बैठ के बकवासें करता है जो, या तो होना उस तरह कोई काम हो रहा हो तो फिर तुम बात करो। भाई निगरान शुरा महल बनाए, अरकान शुरा महल बनाए, दावत इस्लामी को कोई आम बंदा महल बनाए, बना सकता है? टूटियां बाहर से क्या कहीं और से मंगवाए? मैं कहता हूं दुनिया के दूसरे कोने से टूटियां मंगवाए। तेरी टूटी क्यों ढीली हो जाती है भाई? अगर कोई अपने हलाल के पैसे से अपना घर बना रहा है, अपने आलीशान अगर महल खड़े कर रहा है, तो तुम्हें क्या तकलीफ है भाई? अव्वल तो हम इंतजार में रहेंगे जनाब। तुमने कहा था जी गाली ब्रिगेड मुतहरिक होगा तो मैं फिर ये चीजें सामने लेके आऊंगा, मैं सबूत लेके आऊंगा। सर जी हम तुम्हें गाली क्या दें? मैं तो खादिम हुसैन रजवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह बाबा जी की बात मुझे याद आ रही है, हमारे पास तो लुगत खत्म हो गई, हम तुम्हें गाली कौन सी निकालें? और तुम तो सरापा गाली हो, तुम तो अहले सुन्नत के लिए बहुत बड़ी गाली हो, तुम तो बागी हो अहले सुन्नत के, तुम तो गद्दार हो अहले सुन्नत के खबीस। और तुम्हें खुंदक कहीं की होती है और तुम निकालते कहीं पे हो खुंदक को अपनी। तुम्हें और कोई बात नहीं मिली? तुझे सैयदा ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जो गुस्ताख हैं जनाब, ये उनसे मेल जोल रखते हैं, उनके खिलाफ जो है ये फतवा नहीं देते। अच्छा जी मुझे बताएं ना जी, आप इरफान शाह के खिलाफ फतवा क्यों नहीं देते? मैं आपको कहता हूं दे इरफान शाह के खिलाफ के इरफान शाह राफजी हो गया, दोगे फतवा? दोगे रियाज शाह के खिलाफ फतवा? जी वो तो सैयद ज़ादे हैं, हम नहीं दे सकते, मेरा तो अपना इल्म है। वो तुझे मुफ्ती बनाया किसने है? तुझे तो फतवा देने के उसूल ही नहीं पता, तुझे तो इफ्ता के उसूल का ही नहीं पता। क्या आप एक मुफ्ती को अपने जोरे बाजू पर यह कह सकते हैं कि तुम मेरे इल्म और मेरी तहकीक की बिना पे तुम फतवा दो? ये कह सकते हैं किसी को? ओ भाई अगर तेरे पास अपने दलाइल हैं तो बाकी मुफ्तियान कराम के पास भी अपने दलाइल हैं। कितने ही ऐसे लोग हैं तेरे अलावा जो जलाली साहब की मुखालफत कर रहे हैं इस मामले में। उन्होंने तो नहीं कहा दावत इस्लामी को कि आप भी फतवा दें, ठीक है, उनका अपना इल्म है, अपनी तहकीक है, वो बैठे हुए हैं। फतवा तो शरीयत के हुक्म से आएगा, फतवा तो तहकीक की बिना पे आएगा। कल को कोई भी तेरे जैसा लोंडा उठ के आएगा और आगे पुड़ पुड़ करेगा और तुम्हारे कहने पे दावत इस्लामी वाले फतवे देने लग जाएंगे। असल में इस फतवे का मसला नहीं है, फतवा तो वो मसला कर रहा है ना, वो जो तुझे मुफ्ती हसन ने जो तंदूर के बीच में बंद करके ऊपर से तंदूर भी बंद कर दिया ना, वो तकलीफ है तुम्हें। मैं तो मुफ्ती हसन साहब से कहूंगा कि हजरत ढक्कन ना उठाइएगा, क्योंकि घुट घुटा कर हसद से मरे तेरे हासिद सदा शाह अहमद रजा। तुम लोगों का इलाज है क्योंकि तुमने मसलक आला हजरत से गद्दारी की है, तुमने सैयदी आला हजरत से गद्दारी की है। दावत इस्लामी के मुफ्तियान कराम की और कोई बातें मिली तो ये बहुत भारी भारी तनख्वाहें लेते हैं जी, बहुत बड़ी बड़ी इनके जी जनाब इजारे खत्म होते हैं, ये इस वजह से हक बात नहीं बोलते। अच्छा जी आप फी सबिलिल्लाह तकरीर फरमाते हैं, मैं तो तुम्हें बहुत करीब से जानता हूं, शायद तुम्हें इस बात का पता नहीं है। 4 साल पहले तो तुम्हारा 80,000 का पैकेट था शान अहले बैत बयान करने पे। ये तो तुम्हारा अहले बैत से मोहब्बत है कि तुमने आज तक उनके फजाइल बयान करने के लिए तो फी सबिलिल्लाह एक तकरीर नहीं की। साउंड वाला तुम्हारा अलग है, मूवी वाला तुम्हारा अलग है, सिक्योरिटी तुम्हारी टाइट है, प्रोटोकॉल तुम्हारा अलग है, स्टेज तुम्हारा अलग है, लिफाफा तुम्हारा अलग है, और ईरान से जो एड आ रही है बजरिया कनाडा वो अलग है। और बातें करनी है जी दावत इस्लामी के मुफ्तियान कराम पे, सुभान अल्लाह। औरों को नसीहत खुद मुल्ला वसीयत, अपने गिरबान में भी झांको ना, हजरत वाला शान अपनी तरफ भी देखो। 10 बार जम के भी आ जाओ ना तो दावत इस्लामी को ऐसे हिला भी नहीं सकते तुम अपनी जगह से।
तुम क्या समझते हो ये चंदे के ऊपर बातें करके और ये भोंडी किस्म की बातें करके क्या तुम दावत इस्लामी का काम रुकवा दोगे, दीन का काम रुकवा दोगे? तुम क्या समझते हो दावत इस्लामी चंदे से चल रही है? और चंदा तो एक जरिया है, दावत इस्लामी तो हुजूर अलैहिस्सलाम की निगाह करम से चल रही है। जाओ बंद करवा सकते हो तो मदीने से सैटेलाइट को बंद करवाओ। मैं यहां पे तहरीक लब्बैक वालों को कहूंगा, तहरीक लब्बैक वालों बड़े गौर से सुनना। साद रज़वी साहब अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो बड़े गौर से सुनना, इस मुनाफिक शख्स से बच के रहना। ये शख्स आपकी तहरीक में घुस के आपकी जड़ें काटेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर ये आपका वफादार होता तो मुमताज कादरी के जनाजे पे ये शख्स कभी भी बाबा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह तआला अलैह का माइक बंद ना करवाता। अगर ये इतना ही सका था, अगर ये इतना ही अच्छा था, अगर ये तहरीक लब्बैक के साथ इतना ही मुखलिस था, तो मुझे बताओ ना बाबा जी के साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ? उधर तो ये जनाब कह रहा है जी 50-50 हज़ार की आप कॉन्फ्रेंसेस करवाते हो और जनाब बोलते हो तो इलियास कादरी के खिलाफ, जो मुमताज कादरी का पीर है उसके खिलाफ तुम बोलते हो। वो तो अपने खतूत में अपने नाम के साथ सगे अत्तार और अत्तारी लगाते थे। अब कहां गई वो तुम्हारी अकीदतें? उस वक्त तुम्हें जनाब तहरीक लब्बैक से खुंदक थी तो तुमने दावत इस्लामी का सहारा लेके तहरीक लब्बैक को तुमने जो है खराब किया। तो तुम दावत इस्लामी और तहरीक लब्बैक को आपस में लड़ाने के लिए जाके तहरीक लब्बैक की तरफ हो गए। शर्म करो, शर्म से डूब मरो। तुम क्या समझते हो तुम्हारी हकीकत का पता नहीं है? तुम्हें नंगा मैं करके जाऊंगा सबके सामने इंशाल्लाह। तुम्हारे वो सारे बिल मैं बंद करूंगा आज कि जिनमें तुम छुप कर अहले सुन्नत की जड़ें काटते हो। आपको खुंदक इलियास कादरी से, और ये खुंदक तब से चढ़ी है कि जब से उन्होंने हजरत अमीर मुआविया का जुलूस निकाला है। वो असल में तो हजरत अमीर मुआविया के उर्स का जुलूस था, लेकिन अगर दर हकीकत देखा जाए ना, वो तुम्हारी पूरी राफजियत का जुलूस निकाला है इलियास कादरी ने। ये वो नारा है हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, जो कीड़ा तुम्हें तंग करता है ना अंदर से, हाँ उसके पीछे ये नारा है हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, जिस पे तुम आके कभी कभी फुदकते भी हो और जी ये नारा ठीक नहीं है, ये फलाना ठीक नहीं है। अच्छा तुम्हें कुछ नहीं मिला तो तुमने ये आके पकड़ लिया और जी दावत इस्लामी में खुराफात हो रही है, दावत इस्लामी में ये हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि इलियास कादरी ने तुम्हारी राफजियत वाली रग जो पकड़ के तुम्हारी पूछल पे पांव रखा हुआ है, जो तुम्हारी चीखें निकलती हैं, इस वजह से तुम्हें इलियास कादरी बुरा लगता है। वरना इलियास कादरी ने कौन सा तुम्हारा माल लूटा है? क्यों ना तारीफें करें यार हम इलियास कादरी की, कि जिनकी आंख वो आंख है कि जिस आंख ने कभी हराम नहीं देखा। मुझे बताओ यार ये वो कान है कि जिन्होंने कभी हराम नहीं सुना, ये वो जबान है कि जिसने कभी किसी की दिल आजारी नहीं की, जिसकी जिस जबान से कभी झूठ नहीं निकला, जिस मर्द कलंदर का दिल कभी याद मदीना में तड़प रहा है, कभी इस्लाह उम्मत के दर्द में तड़प रहा है। ये वो आंख है जो कभी फिराक मदीना में बहती है, कभी हुजूर की जुदाई में बहती है, कभी अल्लाह ज़वजल के खौफ से बहती है। ये वो शख्स है कि जिसकी नमाज तो दरकिनार, कभी जमात भी फोत नहीं हुई। अमीर अलैहि फरमाते हैं मेरी वालदा का जनाजा घर में पड़ा हुआ था, मैंने नमाज पढ़ी नहीं, मैंने नमाज पढ़ाई थी। लाओ ना यार ऐसा पीर, लाओ ना ऐसा मर्द कलंदर यार, अगर तुम्हारे पास है तो। तुम्हें खीरा नजर आ गया, तुम्हें अपने मतलब की चीज केला नजर आ गया मदनी चैनल के ऊपर, तुम्हें दावत इस्लामी के 200 से ज्यादा शोभाजात नहीं नजर आए, तुम्हें टूटियां नजर आ गई, तुम्हें सैकड़ों मदारिस नजर नहीं आए। उन मदारिस की तुझे रसीदें क्यों नहीं मिली जो करोड़ों रुपया अरबों रुपया मदारिस के ऊपर लग रहा है, जो दावत इस्लामी मसाजिद बना रही है, जो दावत इस्लामी मदारिस बना रही है, जो उलमा बना रही है, जो हुफाज बना रही है, उनके ऊपर जो पैसा लगता है वो तुझे नजर क्यों ना आया? थैलीसीमिया को देने वाला खून तुझे नजर क्यों नहीं आया? तुझे FGRF का इदारा क्यों नहीं नजर आया? तुझे जलजिला जदगान सैलाब जदगान और फलस्तीन और शाम और सीरिया में दावत इस्लामी जो इमदादी कैंप लगा रही है और वहां पे इमदाद मुसलमानों को पहुंचा रही है, वो तेरी बेबे के पैसों से आ रहा है सब कुछ, वो तुम्हें नजर क्यों नहीं आया? तुम्हें जामियातुल मदीना नजर क्यों नहीं आया? तुम्हें दारुल मदीना नजर क्यों नहीं आया? तुम्हें मदरसतुल मदीना नजर क्यों नहीं आया? तुम्हें यूनिवर्सिटी नजर क्यों नहीं आई? तुम्हें दावत इस्लामी का मदनी हॉस्पिटल नजर क्यों नहीं आया? ऐब ढूंढती है ऐब जो की नजर। गंदी मक्खी हमेशा पूरा साफ बंधन छोड़ के आके गंदगी के फोड़े पे बैठती है, और तेरी मिसाल उसी गंदी मक्खी जैसी है। खीरा नजर आ गया जी, खीरा काट रहे हैं, तुझे फैजाने हदीस सिलसिला नजर नहीं आया? फैजाने कुरान वाला सिलसिला नजर नहीं आया? तुझे मदनी मुज़ाकरा नजर नहीं आया? तुझे छोटे छोटे बच्चे सल्लू अलल हबीब कहते हुए नजर नहीं आए? तुझे कुफार कलमा पढ़ते हुए नजर नहीं आए? तुझे सिरातुल जिनान की तफसीर नजर नहीं आई? तुझे फतावा रज़विया का फैजान नजर नहीं आया? हदीस की कुतुब के ऊपर जो काम हो रहा है दावत इस्लामी की अल-मदीनतुल इल्मिया तुझे नजर नहीं आई? दारुल इफ्ता अहले सुन्नत नजर नहीं आया? बल्कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत तुझे बहुत अच्छे तरीके से नजर आता है, क्योंकि वहां से तुझे फैंटी जो पड़ी है, डंडा जो चढ़ा है तुझे वहां से, वो तो तुम्हें बहुत नजर आता है। ये तुम्हारे ही अल्फाज ना मैं तुम्हारे मुंह के ऊपर जूती की तरह दे के मार रहा हूं कि ये छोटे छोटे चूई जितने तुम्हारे मुंह हैं, और जब खुलते हैं तो बुजुर्गों के ऊपर खुलते हैं। अपनी हरकतें बदल लो, ये मत समझो कि तुम्हारी ये कुत्ते जैसी जुबान जो खुल जाती है हर एक के ऊपर, हर बुजुर्ग के ऊपर, ये बंद करना हमें नहीं आती। हमें बहुत अच्छे तरीके से बंद करना आती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए सोच समझ के बोलो, शर्म कर लो। माशाल्लाह हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो बड़े उलमाए कराम हैं, कितने अच्छे और खूबसूरत अंदाज से उन्होंने समझाया। इस्लाह का हक भी वो रखता है जो खुद मसलक आला हजरत पे है, जो खुद ईरान के और शेख शैतान की गोद में बैठा हुआ हो, कनाडा के शैतान की गोद में, और उनसे एड ले लेके अहले सुन्नत के ऊपर भौंक रहा हो, उसको क्या हक है इस्लाह करने का? मेरे ख्याल में तुम्हें आईना दिखाने के लिए इतना काफी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ताज्जुब की ऐनक उतार के अहले सुन्नत के साथ मुखलिस रह के दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह दावत इस्लामी को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां अता फरमाए। इसमें जो खुराफात अगर कोई डाल रहा है या डल गई हैं, अल्लाह तबारक व तआला उससे इसको पाक फरमाए। अल्लाह हमारे क़िबला अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया को सेहत वाली आफियत वाली दराज उम्र बिल खैर अता फरमाए। इनका साया हमारे सरों पर ता देर कायम फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में, अमल में, तक़वे में, ज़ुहद, बुर्दबारी में अल्लाह तबारक व तआला
اور ترقیاں عطا فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے, حاسدوں کے حسد سے, اور دشمنوں کی میلی نظر سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.